الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قطوف من الشمائل المحمدية النظافة من الإسلام سب ستروي تكون يعني إسلام ربطته جابر بن عبد الله رضي الله عنه تاي هودي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أريكا زيارة قريب الله قرم مزاشي ما نشوف قريزة تسلطل صفنا دين دي الله هورنجا هنو شتا مجانين ديكيار هدي باكنا سولوري سابقوري نوهرني أرزانوري خارزتت خسارة ديكي بهدي باري كنا فاني تاني خاردي والله نايني سبحان الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاردي زهنو زنو توصل تاكي سولوري بهتر قريبا كان إكرام قريبا آسوريبا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا عشرة من الفطرة في إنسان الفطرة تربطره دشانسيس مسخران دارير راكون مسواق قران ناكم مزي فنيدان استنشاق قران نقهران إن الله أدولي أولار تنگ دولي تنگر أولار كيلال قران بالات تلار كنش آري فلان ناقيت تلار كنشاري آري فلان إن الله فشاب قولي فاني داران استنجا قران كولي قران الختان سنت قران الله تعالى سلام آداب بعدي بابت بينقرين من آداب السلام وإذا حييتم بتحية هنكر توارى تحية سلام دي لي هند الله فحيوا بأحسن منها زي سلام دي توارى رد قريبا دي شندر قريوري أو ردوها نولي هند الله نو بيات توارى بي شندر نوهلي بي زين هو ينقريوري سلام دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هدي الله رڑے مانوش با بہتر زبی اسلام سلام لی رشور گج من بدأهم بالسلام مانوش با سوال گج دی اسلام أي الإسلام خير اسلام مدخنن بلا تاري جواب دیے دی رسول الله عليه الصلاة والسلام تطعم الطعام وتقرأ السلام من شرخانا هبان ارسلام دون سينو دي بريو نو سينو دي بريو أرك حديثة خادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيدي الله القسم هاي خور جنة النغلي با زيتون فجنتو إيمان نوانو وتون فجنتو إيمان نويبو زيتون فجنتو الزنار زنري أدر محبت نوغرو تواراري إينك كان سيشي كديني خميان قولي توارار بطري محبت فدويبو ينكي أفشو السلام بينكم سلام ری عام فهم گرو نشر گرو زارتر سلام دو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هدي سواريد غاريد هنسيسد بشدي بيه سلام دي بده زي آدي زرگوي دي بيه بوتك دي بار ديو خماسه دي خازان بيش منوش لطفه دي ترر سلام ديو رسول الكريم عليه الصلاة والسلام تاي زودي هنو رستوان زرگوي فوين لطفلي إترى رد السلام ديتو أهل الكتاب ترى زودي سلام دي دولي يهود نصارى ترى ركي هبا وعليكم منو شقوا الله النبي المجلسة آي صلى الله عليه وسلم كي هي السلام عليكم بري رد گجي جواب ديم ببوشي الله النبي كي هي صلى الله عليه وسلم 10 دشان سواب أرزنا الشيعة يرهد السلام عليكم ورحمة الله يبا ري جواب دي برهد 20 كوريان سواب أرزنا يري مجلسة بشي كي هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبا ري جواب دي بعد كي هد 30 أي حسنة تريشان سواب تولي جواب ديليو أدو ترى تريشان سواب فار اندي تو سلام فول شروع جو تنيان خويوري
তারা জবাব দিয়ে দিন আর সব তুমি ভাবা কিয়া তুমি সবব বন্য দে আল্লাহ النبي صلى الله عليه وسلم تاي هود هنزن غرد গলিলে فسلموا على اهلي গরম মাঝি সালাম দিবা গরজ যে তারা আছে তারারি নেলিলিও ওয়াদা দিবা দে গরম মানুষ বেগুনর খিলই সালাম লইরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম হদ ইয়া বুনাই ইদা দখলত আলা আহলিক ওফুতাইন তোমারা গরদ গলিলে কি গরিবা فسلم سلام دير غليبا كيا يكن بركة عليك وعلى أهلك توارا روري توارا فوين سندر روري الله رمز برخد ديبو عند الله اك حديثة هاد رسول الله صلى الله عليه وسلم زي هنوزني هناك مجلسة ياتو الزنازن الله في خطر شروع قل لي توارا جواب نديبا كيا خطر سابقي سلام দিল্লা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হদে জানার জানাল্লাহ ফলি সালাম দিবা দিল্লা সালাম দিয়ে তোমারা হতা হর মাজতুগা গাছাচ্ছি এজনতু ইয়াতো গাড়ি সে জনতু মিকত যাওয়ার আর জনতু মিকত আর মত দলইও আর মত দলইও আর মত সালাম লইরে শুরু করো মানুষ হদুম বিশি গল্লে গাই বুড়া আছে দি বিশি এনতু এজন সালাম দিলে বুড়া আছে দি তারা তো আর জামাত আছে দি তারা একজনে জবাব দিলি ইয়ান্দা সাদা ও যে বই জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু তাই হদ্দে আরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাহাম আল্লাহ দি ফড়াই ইনতু আফজত আশি আই সালাম দিয়ে দেড়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নওয়াসর হালত মাদে শিরকি গজি আশারা ইলাইয়া দেনাতি ইশারা গজি আতন কুলিয়রি यार बाद हो ये दी तो यार सलाम दियो दिया ए वक्त मजा आइन वसर हालत मजा शीलाम ابن عمر رضي الله عنه تعالى هدي هاي خيدي بلال ري تورا نبي صلى الله عليه وآله وسلم تورا ري نوصر حالة التالي كنغري جواب دي تمہارا سلام দিলে তাই তোমার কেঙ্গুরি জবাব দেই يقول هكذا وبسط كفه هذه ইশারা করি আতরে কুলিয়রে সালামর জবাব দিত জুবান লেয়রে ন জুবান লেকে সুহান হরি বানা আত কুলিয়রে তলি সালাম যদি নওয়াসর হালত আছে দি তারা দি ফেললি যে তারা কোরআন ফরের যে তারা জিকির গরের যে তারা ফন্না ফরার আর নইলে মসজিদের ভিতরে মানুষ হল আছে ই তারার ওরিও সালাম দি পারিব কিন্তু বুলন্দ আওয়াজ লিয়ে ন তারা ফোনে দে তর করিওরে আর খানা হাত দি তারার রেখা যদি নওয়াজ ফরে দি তারার ওরে সালাম দি ফেললি খানা হাত দি তারার রেখা দিনে হয়তো তাহলে ওয়াং গলত খানা হদে নওয়াজ লে ফুয়ান হদে আন্দা আছে খতা গলত সালাম কি হইবার নে تحية أهل الجنة جنة وعلى زنازنة ضلوا يبدي سلام لو تحيتهم يوم يلقونه سلام سلام يا نكان الله رو أسماء حسن ربطر الله النام سلام رمانا تو تمارك أمون أي بدي أمون بالا شانتي أي بدي غدر خيانة غش غشاشي نو أي بدو كبازي تمارك نو أي سلام هديان محبت ركان راسا محبت يان إيمان الرسا إيمان جنة الرسا المصافحة لا التقبيل الزنار زنار السلام دي بشاد أتميلون أتمازي سمادونين نو زاري تاري نيوريوري أتمازي سمادونين نو عن أبي الخطاب قتادة تاي أنس بن مالك رهودي هذه أكانت المصافحة في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم صحابه كلي ترى مصافحة قلتني هذا نعم ترى مصافحة قلتو أروح يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خنو دوا مسلمان إترى ضلولي الزنار زنري مصافحة قل لي إلا غفر لهما إترى دونيزن ورقنا الله رمزي ما أفقري ديبو دونيزن يعني تسيره ويبرهاقي يقدم عليكم غدا رسول الأكرم صلى الله عليه وسلم تاي هو يدي خد خلت ورا خدوم منوش أيبو يترى القلب بشي نورام
আরাক্কু কুলুবান লিল ইসলামি মিনকুম, বেশি তারার কলব নরম ই হন্নিন, ইয়ানি আহলাল ইয়ামান, ইয়ামানওয়ালা, ইয়ামানর মানুষ, আশআরিয়ুন, এর ভিতরে আবু মুসা আল আশআরি জত্তদ মদিনারি কেডা হই তারা কি হর গাদান নালকাল আহিব্বা মুহাম্মাদান ওয়া সাহবা, খালার মুহাম্মদ লে দলয়ুম, মুহাম্মাদের আসহাব লে খুশি হই জত্ততি তারা আসে তাসাফাহু ওয়াজনার জন্য মুসাফাহা গরের এসিসিয়ান ফইলা শুরু গজ্জে দে ইয়ামানর মানুষই তারা আশআরি অকলে। ইন্নাল মুমিন ইযা লাকিয়াল মুমিন ফাসাল্লামা আলাইহি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম হদে মুমিন এজনার জন দলইলে সালাম দিব আর এজনার আতরে দরি মুসাফাহা করিব। মুসাফাহা করলে তানাসারাত খাতায়াহুমা, দুনিজনের গুনাহ জরি যাইবই, জেন্দিল্লা গাছর ফাতা জরি যাগই বইয়ালি এরি। আনাস বিন মালিক তাই হদে মানুষ গই হইয়ে দে, ইয়া রাসূলুল্লাহ الرجل منا يلقى أخاه أرى البطر إزنا أرزنوري فوجري لوت فلي أي انحني أنه كنا غرير خلا رزقي بني أمي كوي بني. رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب ديه لا أمي كوي نفاريبو أفيلتزم تيأتاي بني غريري زين فلي شكل تيأتا نولي عطليوري بار عزت قدر غري هنا نو هدينا نو فيأخذ بيدي ويصافح تلكي غريبو الزنار زنر عدوريوري مصافحة غريبو. نعم دوياتي ينو كسو منشي دوياتي زنار زنر بر بولي تارين غري دارا فريانو داسي عدو بربطرنو. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأصحاب يتعانقون الزنار زنر رقل ميليتو زودي دورتو سفرتو الشدو لي বহুত দিন বাদে লত ফেয়ে দেন ওইলি, কিন্তু আতম মাঝে সুমাদন يدل مجموع على ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أتت سمادون هنقطة جواز تقبيل يد العالم، عالم علماء يتراري أتت سمادون إذا لم يمد يده متكبرا تكبري فخر يجزدين وقرد دولي يعني تو بركة الله بلي النوت دولي আর ইয়ান কান আদত বানায় না ফেলন যে তেমন আইয়ে আতর সুমাদনে ন আর সুমাদিরে আতর মুসাফাহা এরিদনে ন ولا توضع على الجبهه আরন্দিল্লা কোয়াল মাজিন গরি সুমাদিয়ানা হর আর কেসি কেঙ্গরে বুজ্জামল দরে সালাম দে দেউলি হনস জন্ডা হেতাইলে জুবানে সালাম দন এটা আতে ইশারা নলি সিনাদ দন নলি বডিল্লা খাল্লারে আতলিরে মিকা গরন নলি খাল্লারে ইশারা দিনদিকা মিকা গরিয়রে খাল্লালারন এনো জিবা হাদিস তাশিয়ান দাসে বেহতর আর জিয়া মানা গজ্জি আনো তু দূরে তাকন লা উসাফিহু النساء রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাইয়াফুনদের মুসাফাহা নগরি বাইয়াতর ততুদ্দা হনগ মাইয়াফুয়ার الدر مصافحة قران. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن يطعن في رأس أحدكم هنوزن معتمد الوار باردون يان بالا أرقم يفعل سلام دون الله جل وعلا رب قنوري دين إسلام الأخلاق آدم بوزين صلي بالله توفيق دو. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.